Hello guys, for today's video nga pala guys ay may maintenance tayo sa one of main parts of main engine, which is the exhaust valve. Pinapalitan nga pala ito guys, or mini maintenance once na reach niya na yung running working hours niya guys. Yan pala guys yung exhaust valve na tinatawag guys. Kailangan natin linisan ng mabuti. Yan. Tapos yan, cap brush para matanggal mga kalawang-kalawang. Yan, yung o-ring na ikabit para sure no, hindi magliliking. Yan guys, nangat na guys para may salpak na guys. Yan, dahan-dahan lang isasalpak natin yan guys. Safety palagi guys. Yan, yan, pasok na guys. Yan pala yung mga tinatawag namin na hydraulic jack. Yan yung ginamit namin sa pagdisa at sa pagtanggal ng nut guys. Yan guys, yan, patisa na pala yan guys. Thank you for watching guys. God bless.